from the party. This is Meghalaya. This is from not in Meghalaya. Why you are not shameless? Why not control your people? Why? How? You are useless, police. You are really public property. Lock up. why? For what you are coming here? Then? For what you are coming here? Sim sewa belum siapa yang tu hendak tu langsung. Bapak siapa? Amai lah. Magistrate घर लगा यार কি করে আছে অলরেডি পুরো ওনার আমি কোন করব का वो Ndai dile ailat untuk ban su kundur pe untuk. No le pi ailat pe untuk le. Ndai ba ailat untuk be. Untuk ba. Untuk la de. Mila kontrol beri urusnya. Untuk la de bentan le ras tu le. मिला का दुरुस्त है আমার লো এন্ড অর্ডার আমি চুটা থাকি আছে না আপনার অর্ডারটা কি করে আছে আপনার অর্ডার মানে Na ba ailat. পাবলিকৰ কন্ট্রোল নৰে নেকি আমাৰ লো অৰ্ডাৰ আমাৰ এসপি আছে এতিয়া যে এসপি আছে সেইটো আমাক কন্ট্রোল কৰিছে আমি কোন Ndai ba না pa am pi dile. আপোনাৰ লগত লো অৰ্ডাৰ আহিছে তেমন কি কৰি আছে वो किसका हम लोग खुद किसका क्या सर This is what you wanted or what? This is the solution responding you are wanted. You got the result? Being law and order and administrative, you can't control your people. And again pointing with us. Shameless you administrative people. First you correct yourself, okay?